ମୋ ନାଁ ପବନ କୁମାର କର। ଏ ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ପୋଥୋଲ ଡିଟେକ୍ସନ୍। ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ସାରା ହୋଲ୍ ହେଇଯାଉ ଗାଢ଼ା ଟିପା ସବୁ ହେଇଯାଉଛି, ତା ଯୋଗୁଁ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ୍ ସେନ୍ସର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ESP8266 ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ୟୁଜ୍ କରିଛୁ। ତ ଏ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଏଇ ଦୁଇଟା USPକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବ ମାନୁଆଲି। ଏ ତା'ର ବ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ बेसिकली ये काम करे कि जदि वो जगह आमर गाढ़ा टिपा अच्छी तो से जगह ये डिटेक्ट कर रेड कलर LED जलैब। ये रेड कलर LED आमको फिजिकली डिटेक्ट कर कि आग को होल अच्छी या फिर किसी एक्सीडेंट होबार संभावना अच्छी। तो जब मुझे हाथ रखिदे तो ये जलूनी, ये जमी ये किसी आमर होल ना तो एटर LED जलूनी। एटा को आम एमती सेटअप करूँ कि यार गोटे थ्रेशोल्ड वैल्यू अच्छी, से थ्रेशोल्ड वैल्यू जदि से अधिका हो तो सी डिटेक्ट कर कि ये आमर डिस्टेंसटा कम है या फिर बेसी है तो आम डिटेक्ट कर होल हिसाब से आम मेजर कर।